السلام علیکم۔ یہ کہانی آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نئے کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ ہمارا گھر ایک نئی سوسائٹی میں قائم ہے۔ یہ واقعہ میری بڑی بہن کے ساتھ ہوا۔ ہمارے گھر میں ہم 3 بہنیں، 2 بھائی اور امی ابو ہیں۔ ہمارے ماموں بھی ہمارے ساتھ ہی لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے۔ ہمارے گھر کی 3 سٹوریز ہیں۔ میرے ماموں کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہے اور ہمارا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہمارا گھر جو کہ نئی سوسائٹی میں ہونے کی وجہ سے اتنا رونق والا علاقہ نہیں تھا، کہ ابھی وہاں اتنے گھر نہیں تھے۔ ہمارا جو ایریا تھا وہاں صرف 4-5 گھر تھے، جن میں سے ایک ہمارا، ایک میرے ماموں کا اور 2 اور گھر تھے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک ویران جگہ تھی جو ہے تو 4 دیواری تھی، مگر صرف 4 دیواری تھی، اور اس میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اور وہ درخت دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ درخت کافی پرانا ہے۔ اکثر شام کے ٹائم ہمیں وہاں سے بچوں کے کھیلنے کی، بولنے کی، رات کو کہیں بھاگنے کی، کھیلنے کی آوازیں آتی تھی، تو ہم ایسے اگنور کرتے تھے کہ شاید کوئی گلی میں کھیل رہا ہو۔ ہم نے کبھی اتنا غور نہیں کیا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چھت پہ کھیل رہی تھی، اور ہمارا بال جو ہے نا وہ اس جگہ پہ گر گیا۔ جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ وہ بال لے کے آؤ، تو وہ بال لینے گیا، تو وہ ادھر سے جب واپس آیا تو وہ روتا ہوا آیا۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے کسی نے کمر پہ مارا ہے۔ تو جب ہم نے اس کی کمر پہ دیکھا تو اس کی کمر کے پیچھے لٹرلی تھپڑ کا نشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مارا ہے، اور اس دن کے بعد وہ 2-3 دن اسے کافی بخار رہا اور وہ بیمار رہا۔ اس کے بعد جب امی کو ہم نے یہ سب بتایا تو امی نے ہمارا وہاں جانا سے منع کر دیا، اور ماموں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے مغرب کے بعد ہمارا چھت پہ جانا بھی بند کر دیا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہماری جو بڑی آپی ہے وہ کپڑے دھو کر اوپر چھت پہ ڈرائی کرنے کے لیے چھت پہ تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے وہاں نا ایک کالی بلی دیکھی جو کہ ہمارے چھت کی دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اگنور کیا کہ بلی ہے چلی جائے گی، مگر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف گھورتی جا رہی ہے، اور شام کا ٹائم تھا تو آپی بھی خوف زدہ ہو گئی، تو انہوں نے ایسے بلی کو ڈرا کے بھگانے کی کوشش کی، تو بلی نیچے جہاں پہ وہ ویران جگہ تھی اس جگہ جا کے گر گئی۔ جب باجی نے دیکھا تو وہ بلی مر گئی ہوئی تھی، تو اسی رات انہوں نے پھر اگنور کیا تو وہ نیچے آ گئی، اور جب وہ نیچے آئی ہیں تو اس رات باجی کو بہت تیز بخار ہو گیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا بہیو کچھ الگ سا ہو گیا۔ آدھی رات کو وہ امی کے پاس گئی۔ ہم تینوں بہنیں ایک روم میں سوتے تھے، بھائی ایک روم میں اور امی ابو الگ روم میں۔ میری بہن جو ہے وہ اٹھ کے امی کے پاس گئیں اور لٹرلی ان کو کہتی ہیں، اے عورت پانی پلاؤ، اے عورت پانی پلاؤ۔ امی نے کہا شاید پیاس لگی ہے تو اس لیے وہ ایسے بات کر رہی ہے، تو انہوں نے اٹھ کے ان کو پانی پلا دیا، مگر وہ جب امی نے ان کو پانی دیا تو وہ پانی پیتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اسی ٹائم فجر کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا تو ہم سب بھی اٹھ گئے، تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ تو جب ڈاکٹر نے چیک وغیرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایگزام کی ٹینشن کی وجہ سے نا مائنڈ پہ تھوڑا سا اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور انہوں نے 1 دن رکھ کے شام کے ٹائم ڈسچارج کر دیا۔ شام کو ہم آپی کو لے کے گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر آپی ٹھیک رہی، مگر جیسے ہی رات ہوئی آپی پھر ویسے ہی بیہیو کرنے لگ گئی۔ وہ
दीवार की तरफ देख के कह रही थी कि मुझे वो मार देगा, मुझे वो लेके जा रहा है, मुझे वो लेके जा रहा है। हमें समझ नहीं थी अभी वो क्या कर रहे हैं। मैं और मेरे भाई ने हमने अपी को लिटरली बाजों से पकड़ा हुआ था, दूसरे बहन भाइयों ने टांगों से, और ऐसे वो उछलती थी, छुड़वा रही थी अपने से जैसे वो किसी के साथ जा रही हैं। और उनकी आवाज़ ऐसे जैसे 2-3 मर्दों की है, इतनी बड़ी आवाज़ थी। तो ऐसे ही फिर हुआ हमारे साथ। फिर जब उसी रात को मामू आए, हमने मामू को बताया, अब्बू को बताया, तो अब्बू ने अपने एक दोस्त से उन्होंने एक आलिम का पता किया, और वो आलिम आया। तो उसने जब देखा तो उसने देख के कह दिया कि इनके ऊपर किसी चीज़ का साया है। तो उन्होंने कुछ पानी दम वगैरह किया, तो उन्होंने खुद भी कहा ना कि इसके पास ना पड़ते हैं और इसको किसी चीज़ के साथ बांध। हमने लिटरली उनको बेड के साथ अम्मी के डोर से बांध दिया, पाँव बांध दिए और बाजू हमने पकड़े हुए थे। तो जब मौलवी चला गया तो पापी जब आलिम जिक्र कर रहा था, दम पड़ रहा था, तब वो ठीक हो गई और फिर वो चला गया। वो कहता है मैं सुबह आऊँगा। वो चला गया। तब मौलवी साहब चले गए तो पापी थोड़ी देर बाद आपी की फिर वैसे ही तबीयत खराब हो गई और वो 2-3 मर्दों की आवाज़ में बोलने लग गए। तो मैं और मेरे भाई ने आपी को बाजों से पकड़ा हुआ था, और अम्मी उनके ऊपर पानी जो मौलवी साहब ने दम करके दिया था वो उनके ऊपर डाल रही थी पर के। तो लिटरली ऐसा हुआ कि एक बाजू मेरे भाई ने पकड़ा, एक बाजू मैंने पकड़ा, और मैं ऐसे आपी के सामने बैठी उनकी टांगों के ऊपर। पता नहीं किधर से वो हाथ आया, कोई तीसरा हाथ था, नज़र कुछ नहीं आया, पर ऐसे लगा कि किसी ने थप्पड़ मारा है मुझे। और वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से था कि मैं बेड से नीचे गिर गई और उनका हाथ छूट गया। जबकि मुझे इतना पता कि उन्होंने जो हाथ मैंने पकड़ा था उस हाथ से भी नहीं मारा, और दूसरा हाथ मेरे भाई ने नहीं छोड़ा। नेक्स्ट डे ऐसे ही सारी रात गुजर गई, मगर जैसे ही अजानों का टाइम आता था, फजर की अजान का टाइम आता था, आपकी नींद बेहोश हो जाती थी और फिर उनको कोई होश नहीं थी होती। अगले दिन आलिम आया, आलिम ने फिर पढ़ के फूका। उन्होंने पहले तो हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने जब सिर्फ मामू और अब्बू जो हमारे हैं ना वो ही अंदर थे, तो उन्होंने पहले जिन से पूछा, तो जिन ने बताया अंदर से कि इसने मेरे बच्चे को हमको मारा है। मतलब कि वो जो बिल्ली थी वो जिन थी और वो जिन का बच्चा था, और उसने बताया कि इसने मेरे बच्चे को मारा है और अब मैं इसे मारे बिना नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बात उस मामू ने हमें बताई कि आप ही ने ऐसे बिल्ली को किया, बिल्ली नीचे गिर गई और वो बिल्ली जिन थी, क्योंकि वो जब आप ही ने बताया तो उन्होंने बताया कि वो काली स्याह बिल्ली थी। आलिम आया, आलिम ने दम छाव करके चला गया, और जैसे ही आलिम दम करता था आप ही ठीक हो जाती थी, और जब आलिम चला जाता था तो 5-10 मिनट बाद फिर आप ही वो ही रखते, उछलना, कूदना, भागना, अपने आप को जान छुड़वाने छत की तरफ वो भागती थी। ऐसे ही हुआ कि रात को फिर अम्मी ने दम शाम करके पानी फूंका, पानी पिलाया, आप ही फिर ठीक हो गई। हम रात को सो गए। मैं अपने भाइयों साथ दूसरे कमरे में सो गई और अम्मी अबू बहन के साथ आपके साथ सोए हुए थे। तकरीबन आधी रात का वक्त था कि हमें आप ही के चीखने की आवाज़ आई बहुत से ज़ोर से, और जब हम उधर भागे तो वो आवाज़ भी छत से आ रही थी। अम्मी अब्बू भी सोए हुए थे, और जब वो चीख की आवाज़ सुन के, उनकी चीखों की आवाज़ सुन के हम जब उठे, अम्मी अब्बू भी सोए हुए थे। हम सब छत की तरफ भागे हैं
اور جب ہم نے چھت پہ جا کے دیکھا چھت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپی نے چھت سے تیسری منزل سے نیچے چھلانگ اسی ویران جگہ میں اسی درخت کے پاس چھلانگ لگا دی تھی اور تبھی وہاں آپی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ سوسائٹی، وہ گھر، وہ شہر کراچی چھوڑ کے ہم پھر واپس لاہور آ گئے، اور اس دن کے بعد آج تک ہم اس جگہ نہیں گئے، نہ ہم آپی کو بھولے ہیں۔ اور لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز دیکھو تو پہلے اسے 3 بار کہو کہ اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو چلے جاؤ، اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو چلے جاؤ، اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو چلے جاؤ، تاکہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔